वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मलेशिया के वज़ीर दाखिला की मुलाकात, सिक्योरिटी, तिजारत और सरमाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक, इलाकाई सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर गुफ्तगू, दोनों मुल्कों के दरमियान सज़ा याफ्ता अफराद के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत, पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दस्तखत किए। मलेशियन वज़ीर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात, दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब में यकीन दहानी कराई कि हुकूमत जायज़ शिकायत 1000 मरतबा सुनने और उनका हल निकालने के लिए तैयार है। मसाइल का ढंडोरा पीट कर बंदूक उठाई जाए तो कत्लो गारत का बाजार गर्म हो जाएगा। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मसाइल की आड़ में बंदूक नहीं उठा सकता। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। घुसपैठिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कर रहे हैं। दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से गुफ्तगू। कहा, फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान दुश्मन अनासिर की प्रॉक्सीज हैं। बलूचिस्तान की अमन तरक्की और खुशहाली के लिए दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला किया जाए और झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए। शुरका का रियासत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म का इजहार। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 49 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा में फितना उल खारिज के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बन्नू, शिमाली वज़ीरिस्तान और अगज़ई और खैबर अजला में किए गए। बलूचिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान के 37 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 81 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 359 रुपये 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 368 रुपये 29 पैसे होगी। मौजूदा कीमतें 24 अगस्त तक रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने पेट्रोल पंप मालिकान का मुनाफा बढ़ा दिया। मुनाफा पेट्रोल खरीदने वाला अदा करेगा। आज से पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन 1 रुपया 34 पैसे बढ़ जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर मार्जिन 9 रुपये 98 पैसे हो गया, जो पहले 8 रुपये 64 पैसे था। बानी PTI की सेहत तसल्ली बख्श करार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी PTI का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना हुआ। शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स अभी मौजूद थे। डॉक्टर्स ने कैदी को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। अदालती फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल लाया गया। तिब्बी मुआयने के तमाम मराहिल में उनकी हमशीरा उज़्मा खान मौजूद रहीं। 21 अगस्त की सुबह 5 बजे वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। कारकुनों की जानिब से शिफा अस्पताल के बाहर पैदा की गई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बानी को पिम्स लाया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, तवक्को नहीं थी कि बानी को किसी और अस्पताल ले जाया जाएगा। कोई है जो नहीं चाहता मसाइल का हल निकले। बानी PTI को शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजिम था। अदालती फैसला वाज़ेह था। कोई इबहाम था तो नजरसानी हो सकती थी। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। हल्फन कहता हूं, बानी PTI की सेहत को कोई मसला नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आंख का मसला था वो ठीक हो गई। ब्लड प्रेशर की थोड़ी बहुत शिकायत उम्र के साथ हो जाती है। बानी PTI के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। डॉक्टर्स ने जो देखा उसकी रिपोर्ट पब्लिक में भी आ जाएगी। बानी की सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का केस। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी।
چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے متفرق نظر ثانی درخواست رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے میں سقم ہے۔ مرکزی کیس میں متعلقہ لوگوں کو فریق نہیں بنایا گیا۔ 18 اگست کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ایک پارٹی فساد پر یقین رکھتی ہے اور دوسری سسٹم کے نام پر کرپشن کرتی ہے۔ لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیگر پارٹیاں نون لیگ کی طرح کام کر رہی ہوتیں تو ملک آج ترقی کر رہا ہوتا۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مستحق مریضوں کا مفت ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا۔ پنجاب میں ہوم ڈائلیسس منصوبہ شروع کرنے کا اعلان۔ پاکستان انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ ہمارے مغربی اور مشرقی راستے بند ہیں، کوئی کاروبار نہیں، ہم کب تک مصلحتوں کا شکار رہیں گے؟ مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت صرف تسلیاں دے رہی ہے، حالات میں بہتری نہیں آ رہی اور اثرات براہ راست معیشت پر پڑ رہے ہیں۔ علاقائی اور عالمی امن کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی سے ملاقات میں گفتگو، کہا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ شامی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ کانگو کے اعلیٰ سطحی دفاعی وفد کی GHQ میں فیلڈ مارشل سے ملاقات، وفد کی قیادت کانگو کے چیف آف ڈیفنس نے کی۔ پاکستان میں گوگل آفس کے قیام کی جانب اہم پیش رفت۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ گوگل وفد کے اعزاز میں استقبالیہ اور مفاہمتی یادداشت کی تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ مفاہمتی یادداشت کے تحت پاکستانی طلباء کے لیے گوگل کے مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے کے لیے تعاون پر اتفاق۔ پاکستان میں IT برآمدات کے لیے ٹاسک فورس بنے گی۔ انگلینڈ کے خلاف لیڈز ٹیسٹ میں پاکستان کو ایک اننگز اور 103 رن سے بدترین شکست۔ دوسری اننگز میں پاکستانی ٹیم 135 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان سلمان علی آغا 4، شان مسعود 29، سعود شکیل 14 رنز بنا سکے۔ عبداللہ شفیق 15، اذان اویس 9 اور امام الحق 0 پر آؤٹ ہوئے۔ انگلینڈ نے 409 رنز بنائے۔ پہلی اننگز میں 238 رنز کی برتری ملی۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 171 رنز بنائے۔ 3 میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک اور بڑھک۔ ریڈیو شو کے دوران کہا کہ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی انتہائی مؤثر رہی۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا تو اسرائیل اور پورا مشرق وسطی شدید خطرے سے دوچار ہو جاتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایات پر پاسپورٹ سروسز کے اوقات کار میں توسیع۔ 8 پاسپورٹ دفاتر میں صبح 8 بجے سے رات 12 بجے تک 2 شفٹوں میں کام ہوگا۔ فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان، بھاولپور، پشاور، راولپنڈی، حیدرآباد اور کوئٹہ کے پاسپورٹ دفاتر میں توسیع شدہ اوقات کار نافذ۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ریلوے اسٹیشن، انڈر پاس اور سرکولر روڈ بھی گئے۔ بازاروں کی تزئین و آرائش اور دکانوں پر آویزاں خوبصورت بورڈز کا معائنہ۔ مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کے لاہور، کراچی اور پشاور میں دھرنے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر احتجاجی دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے بولے کہ پیٹرولیم لیوی لوگوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ حکومت عوام سے روزانہ 1.5 ارب روپے وصول کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے لوگ کہتے ہیں لیوی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ لیوی ختم نہیں کریں گے، ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی جماعت اسلامی کے کراچی دھرنے پر تنقید، کہا سڑک بند ہونے سے شہریوں کا نقصان ہو رہا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तो इस्लामाबाद में हैं, उन्हें कोई मसला नहीं, हम जगह दे देते हैं, वहाँ धरना दें। लोगों को तकलीफ में डालकर अपना काम निकालना अच्छी बात नहीं। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात जारी। DIG आमिर फारूकी का मीर रज़ा के आखिरी लम्हात की वीडियो सामने लाने का इंदिया। मीर रज़ा के वालिद ने पुलिस के तर्ज अमल पर सवालात उठा दिए। कहा, किसी मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा, हम पहले दिन से वीडियोस का मुतालबा कर रहे हैं। 24 रोज़ बाद आखिरी लम्हात की वीडियो की बात क्यों की जा रही है? महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी में रेन अलर्ट जारी। कोयटा, योब समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ट्रेनिंग के लिए जनूबी अफ्रीका चले गए। 2 हफ्ते तक ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग के बाद बुडापेस्ट में वर्ल्ड अल्टीमेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। वर्ल्ड अल्टीमेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बाद अरशद नदीम एशियन गेम्स में एक्शन में होंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासआदत आप कैसे मना रहे हैं? अपना नातिया कलाम रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम दुनिया को दिखाएंगे। हुकूमत ने जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीज़न ने 26 अगस्त को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और लाहौर में मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। चादर पोशी के बाद उर्स की तकरीबात का आगाज़। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की हाज़िरी। आज दूसरा रोज़, तकरीबात 3 दिन जारी रहेंगी।